Mga kasimanwa, may dahil karon nga agahon, paito kita makaron sa Kalibo Shopping Center no kung sa niya ni may reported kara nga sang kapwesto nga gintakawan makaron niya mga agahon. Initially, mga minors ro nagsugod sa runday kara nga pwesto aton makarang nga ginaadto no sisaon naton kung pilang bilog kara ro sumugod nga mga kawatan. Ang ginasugid gani karon ni mga minors ag kumpila nga danyos ra anda karon nga nabuo or natakaw sa runday kara nga sangka store or sangka pwesto di kara sa may Kalibo Shopping Center mga kasimanwa. Sa makaron hay unagon man no sa hinakopit aton kara nga mga kapulisan, otoridad day kara nga mga suspect sa karang pagpanakaw di kara sa may Kalibo Shopping Center. So makaron mga kasimanwa no aton karang adtunan o sisaon naton kung inarutag iya karaita randay karang store no kay makaraman lang mandang agahon na tapon day karang pagpanakaw. So, di karay mo ra sa may unahan or di karay mo sa may gilid karait. Sang kagasolinahan, di kara sa may Kalibo Shopping Center mga kasimanwa. Kita po. Ron gali. Kaya dukot-dukot man di karaya mga kasimanman no tanaw naton kung sambilog malang karaka store ro ginsugod dito day kara nga mga kawatan. Alright mga kasimanwa ginbuo ani kay kasimanwa nga Vanessa rong ray karang nga live ag atong karang nga interview no rong tag-iya itry karang nga pwesto kung siin ginsuod. Ma'am, good morning. Ma'am, kamo ka na gin ano iya kaina ma'am? Ginsuod iya ma'am. Daya nga pwesto ro ginsuod iya kaina. Alin na? Sino kita ro nakakita ka to ma'am? Driver malagang. Sino tag-driver nga to ma'am? Magbiyahe pa mo. Para makainaw Pero alin gid ako no to natabo kay ina ma'am? Ano, manay ako ka ano, nagpaano pa abiro ano? Ikaw tag-iya ma'am. O aywa ang asawa tabi kay ina ka ano gid. Asawa tanimo ro Di, nakakita. do driver aron. Driver ta mismo. Oo. Alin ko no ma'am paano na nakita? Wa na ako kay suya ka na uli manabi ako iya. Okay. Bago pa ako. Sin makray nga asawa ma'am? Nagpaindahan pa. Okay. Nangan pa taro. Pero sa imo pagkasayad mga pinaro nagsugod iya. Okay ka ba? Nandito malabi ako nga anuhan. Masairan. Sayran. Alin do mga nabuo ma'am? May mga nabuo yakin nyo? May mga duwa? Wa man ay wa ni mo kaguwa. Taawa ni di mo ano ba ko ako nga ato kay wa mo kuno. May binako masayran niya. Okay. So, wata nato na abutan rong mister ni ma'am nga rano nga mismo nga iya kaina kat ginsugod ro ana nga nga pwesto. So, raya mga kasimanwa, iya ra sa may shopping center. Ray ka nga pwesto sa tubang gid itaray ka nga Shell nga ay power nga gasolinahan nga ra mga kasimanwa. Kusin nga ni sa initial naton nga ni nga information kay inahayaan noom takon sandara no mga kasimanwa noom sanda ka mga minor rong nagsuod iya kara sa pwesto kusin nga ni pagkakita nga ni itry karang tricycle driver no nga
rin tangani ginsugod ana ron ray karang nga pwesto aga medyo naga kagas-kagas mga yakra sa sugod makasimanwa hay katon dayon gin check itray karon nga driver at nakita nga ni rong ray karon nga mga minor nga ra aga sambato tangan ron nadakpan kara kaya ro lima nakapagagyota mga kasimanwa. So kaina ito mata sa pahinakop itatong karang Kalibo Municipal Police Station or Kalibo PNP ito nga sambato sa minor mga kasimanwa nga nagsuod iya kara sa nasambitan nga pwesto. So ro ano be ro nga iya gid kaina sa pwesto nga ra hayrong asawa no it nagabantay iya makaron nga ni nagpanindahan para to nga ni wa pagit kita it mabuo ka nga dugang nga detalye padayon pa man ron investigasyon no itatong karang kapulisan sa raya nga ni karang na tabo nga nga pagpanakaw mga kasimanwa. So raya haya baligaan raya it mga gulay no raykon nga mga panakot mga kasimanwa raya rong baligya iya makaron. So makarawa pag nasayuran no kung alin do mga nabuo ri kara kung may nabuo gid man baga rong ray karon nga mga minor de edad nga ra mga kasimanwa. Gawa pa nasayuran kung may kwarta baga nga nabuo man iya kara sa area. Bali sunod ra mga kasimanwa no. Sunod ro mga pwesto di karara sa may shopping center madya talipapa nga talipapa raya pero connect imo sa aton karang Kalibo Shopping Center mga kasimanwa. Kasi manuwa nga summer, dance, abalos, gutomon gid siguro daw gausoy it ubra. Kat panakaw taro anang hagodan karakaguoy man imong gintakawan nga ron may capital taron. Wa pa kita kasayod kara no kasi manuwang summer ko aling gid baga ro nga rason no kuray kara nga minor de edad nga ra kaya taabel sandara aga sambato at taron dakpan no. Kaya nagpagagyo matapos nga ni nga makitaan no itaton kara nga concerned citizen man nga sang ka driver nga nag-agi yakra sa lugar kay ina ita aga-aga mga kasimanwa. So sa aton gid no nga mga record nga mga manugbaligya ay isarado ginatot mayad ro aton karang nga mga pwesto kaya mayad gid abi magsalisirong ray karang nga mga manakaw nga ra mga kasimanwa. Ag kahapon nga nino ako aton nan karang nga balikan sang ka stall man yani sa may Kalibo Public Market sa may San Lorenzo Drive ro gintakawan man no itawa pa man yani man makilanaan nga suspect. So aton tagid sa yuron kung sambato ang bagarong nag-ubra kara no kung suspect sa pagpanakaw sa may tindahan ang suspect di karahaya kung parihas man lang ra mga kasimanwa. So gina-follow up pa tatong karang kapulisan kaya ginaano ro amang kaibahan na nakarano try karang nadakpan nga minor de edad nga 12 years old ra mga kasimanwa. So mo kay nagistorya right aton karang katapo man WCPD no nung ray karang minor de edad bago nga nga nag-follow up man do aton karang mga kapulisan sa taga Lacerna hingan rong ray karang mga minor nga ra mga kasimanwa. Makaron amat-amat nga may mga nagapagamakal yakara sa lugar mga kasimanwa.
lang anay no. I-ask ko anay no. 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 So, huwato lang gid nato no, mga kasimanwarong dugang pwede ka rin update no, kay watabi nato na abutan dong asawa ni ma'am nga nagabantay iya makaron hay imaw gid abero nakasayod no sa raya karon nga natabo nga ra nga pagasud sa nakarang nga pwesto may sut man lang man yan ni Rama kasi manwaran nakarang nga pwesto sangkray man lang man don nakarang nga baligya di kara halusan nga nila mga panakot mga gulay rong anda karang nga baligya di kara mga kasimanwa pero gin sugod patangani ita record nga sangka manakaw nga ra hay sinugod itong dahil karang kawatan ray karang ani nga kawatan kara kas Jopel hay sa aton karang impormasyon initial nga impormasyon nga nabuo hay sangka minor ag sa makaron hay inaw ni maron si hinakupit aton karon nga mga otoridad pero sa aton karang pag-usisa iya sa karang pwesto or sa karang baraka store abi mo ra kas Jopel no hay kaina karon nga agahon na panuhan ta kuno it driver may driver karon nga nakakita nga may iyat ang kawatan sa suod karon ito day karang baraka kas Jopel. That's why nga ginsugid man nara sa tag-iya no sa asawa ito day karang tag-iya nga babayi nga haron nga ni may manakaw or may kawatan iya ka sa sugod ag iya ta kanina karon abot-abutan mismo sa sugod karon ita store don day karang suspect nga ginaaligar or ginasugid karon kas Jopel nga sangka minor ta nga ni Maura. Sa aton man karang tinguhaan man don ra kas Jopel no nga mabuo nga kararo bilog karaman nga detalye sa tag-iya o galing kas Jopel blanco pero day karang asawa day karang babayi kasi way mo kasayo dahil bagong abot malang Maura kas Jopel. So aton karang ginatinguhaan nga makaistorya ro ana karon nga asawa nga lalaki kay imaw tabi iya kas Jopel do na una ag imaw man do nakasayod sa mga impormasyon no may kang tanan sa day karang panakawan di kara sa may shopping center kas sa Jopel. Oo, yes, kas Jopel. Dami ka nga ginabaligya di karaya hay may mga gulay no, may mga baligya man sa nakaron nga mga bihon ag mga itlugan kas sa Jopel. Initial kas Jopel sa bilog malang do na side dito na karang misis no nga suspect sa rondaya karang panakawan pero sa aton karang nabuo man nga impormasyon hay anong bilog ta karakas Jopel ro suspect gid sa pagpanakaw so tan-awon pa naton karon no kung pila danyos karon anda karon nga natakaw or nabuo kara sa suod ita karang store kas Jopel. Sa aton karang pagtan-aw kas Jopel medyo trapal yat agid man karara ana karon nga sara or may anda siguro karang kasi maintok man lang mora kas Jopel no agwa man nabi mora it medyo portahan nabi man nga isarado so possibly nga trapal or may plywood sa karang nabutang pang sarado sa ada karang store kay yun nga niro ginahabag kas Jopel no mas madali ra nga sudlon it mga kawatan kay bukol it masyado gid nga trangkado ra anda karon nga store iya kas sa Jopel. Sa aton nga pagpananaw kas Jopel mga ingredients sa biyero ginabaligya no may mga gulay bukod sa gulay hay mga ingredients nga kas Jopel ag sa aton nga no nga hindi na pagpangutan naman kung pila gid man nga danyo sa anda karon nga natakaw itrday karang mga kawatan kas Jopel kasi man hay wa pa biyero asawa ito day karang tag-iya imor nakasayod abi ito day karang pagpanakaw or imor nakausisa baga akong pinaro hatakaw itry karang mga suspect kas Jopel.
Sambilog man lang kas Jopel, pero sa aton nga pagpangutana sa tag-iya, daywang beses yun imora nga natakawan man. Ada karang nga store sa karang nga pwesto na kas Jopel. Doon para malisod garo kas Jopel, no? Oo. Doon gid man kas Jopel, no? So, ido na aron kara nga si saon kung may kwarta gid man kara nga natakaw, dahil kara nga mga susunod. So, ano para anda karon nga nabuo iya sa sugod it. Dahil kara nga store kas Jopel. Doon kakas Jopel na for few hours ini para sa aton karon yung mga minors. So ada kita nga gina tugutan o ada karon nga aton ka nga mga minor de edad, no, nga magulinarang baga itis oras ko nit ka PA. Kasi kas Jopel, randa malaman karon nga ginabantayan raton karon man nga mga otoridad. So kung makachempo sanday haron madanda kon nga ginaobra kapin makarakas Jopel, no, nga magapit na ni karon dahil karon nga Paskwa ag bagong tag-on. So sunod-sunod karon mga okasyon, raton karon nga event. So pwede man nga mag-abo sa paran or abo paranda karon nga mabiktima kung hindi sa dara mahakop it aton karon nga mga otoridad kas Jopel. Actually, may CCTV man yan iyakas Jopel, no, nga naka-plaster sa lugar. So, possibly, no, ngaging check ron ato natin karon mga kapulisan man, no, kung paano nakasugod na karon nga suspect at kung anong oras sa dara nagasugod rin kara sa nga store kas Jopel. Sa hinakop pagman aton kara nga kalibo PNP kas Jopel, no, kay may follow up investigation pa kanisa dara sa aron kara nga mga suspect. O si saon man sa gihapon ron kas Jopel, no, kung minor de edad yun man kasi iba karon yung mga nadadakop. Hay kapakuno-kuno karon nga minor de edad nga ni ginausisa gid mayad aton karon nga mga otoridad, no, kung sugod gid man sanda karon sa CICL ka sa Jopel. Or kung grupo gid man nabimana sa dara kas Jopel nga nagasugod sa mga store kasi kahapon man na may ato man kara nga reported, no, di kato sa may tindahan may isang kapwesto man ni karon nga tinakawan. Ang agasaman man hasta nga ni makarod kas Jopel wa pa na tumod yung mga suspect man o sinuro nagsugod sa ato nga store or sa ato nga stall di kato sa may temporaryo naton kara nga tindahan kas Jopel. Randa bekaran karon nga igasabat kas Jopel hay taobra ma lang dahil nga ni sa kapobrehan pero bukod ato yung karon do rason para magpanakaw kita kas Jopel, di ba?
Yes, kas Jovel, no. So aton karang nga hindi na tinguhaan naton kung makaabot ro asawa ito tayo karang nga tag-iya ita store hay aton karang nga interviewon ka sa Jovel at pangayuan man ni Maura it informasyon calling to natabo sa tayo karang nga pagpanakaw ikara sa anta karon nga store kas Jovel. After manabirayan ko rin matawag na siya, kaya nagay manabirayan niya hapon. So, mabalik man tayo sa anta karon niya, ugubrahon na. So, dapat man niya tawan sa daron niya. At naman niya, nagkakaipupan niya leksyon. So, para sa susunod, hindi yung nanda karon mauman man, at karon yung mga illegal nga ginaubra, or pero sabi man natin karang nga pagpanakaw kas Jovel. Pa lang man nga impormasyon or may hatod karon nga balita maghalin niya sa aton karang nga Kalibo Shopping Center kay hindi na aton karang nga tinguhaan nga mabugid kararo bilog nga detalye maghalin man sa aton karang nga Kalibo PNP ag sa tag-iya ito tay karang nga store kas Jovel. So para sa patas sagmay tagipusoong pagpanerbisyo publiko with Kasimanwang Jenny Lingano, ako man si Kasimanwang Vanessa Paderes in Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko palangga ko. So mga kasimanwa, huwat-huwaton lang gid naton rong dugang nga update no maghalin sa aton karang nga kapulisan sa record niya guntad nga ra nga pagpanakaw yakra sa may Kalibo Shopping Center mga kasimanwa. So man ako si Kasimanwang Jeneline Gano with the Kasimanwang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko palangga ko.